Pagitna ko po. Yan. Yan. Tamang improvement yan. Shoutout kay Pagin. Shoutout kay JR. Shoutout kay JM. Shoutout kay Tricia. Shoutout kay Sherry. Shoutout kay Randy. Shoutout sa Vision ni JR. Shoutout kay Mikey. Shoutout kay Cardin. Shoutout kay Mawe. Shoutout kay Loteng. Yan ah. Shoutout kay Lolit Chongko. Shoutout kay Kuya Pong, may paring Loloy. Shoutout kay Boss Alvin. Yan, bili-bili na kayo, baka maupusan kayo. Ang mga sulit. Question ng masa lang to. Shoutout kay Kuya Lit, kay Murupag Dato, kay Daniel Parapin, kay Daniel Lorenzo. At kay Kakao Parapina, shoutout ko. At kay Boss Ningning, sa Jawa ni Boss Ningning. Shoutout sa inyo yan, Boss Ipet. Shoutout ha. Shoutout kay Paule niya, shoutout kay Nona, at parang bunso. Shoutout sa manggahan dyan, pati kay Japong. Salamat po.